In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 221. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि वो बेतहाशा आंखें घुमाती है, या वो धड़ाधड़ ड्रामे देखता है, या उन्होंने धड़ाधड़ पैसे लुटा दिए, या उन्होंने खाने पर धावा बोल दिया. दरअसल जब कोई काम मुसलसल या बेतहाशा किया जाए तो इस तरह के जुमले बोलते हैं, चाहे हम खाना खाने की बात कर रहे हों, टीवी देखने की बात कर रहे हों, ख़रीदारी करने की बात कर रहे हों, या पढ़ने की बात कर रहे हो, यानी मुसलसल काफ़ी देर तक. अगर कोई साहब किसी एक सीरीज़ की 8-10 जो किस्तें हैं वो इकट्ठी देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो धड़ाधड़ ड्रामे देख रहा है या वो बेतहाशा ड्रामे देख रहा है. तो इस तरह के ये जुमले हैं. आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हम इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, ये जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, धड़ाधड़, बेतहाशा, बेहद, धावा बोल दिया, इंग्लिश में सिंपली इनके लिए आप एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे बिंज. अच्छा, हमने बिंज के साथ आगे एस भी दिया, यानी इस एस देने का मकसद ये है कि आप ही शी, जैसे आई बिंज, वी बिंज, ये ही बिंजेस ऐसा आएगा, या इसके साथ इजाफा करेंगे. लेकिन ईडी इसलिए दिया है कि अगर चाहें तो इसको पास्ट टेंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसने बेतहाशा खाना खाया तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा. और अमूमन इसके साथ जब सब्सटेंस की एक्टिविटी की बात हो तो हम प्रीपोजिशन ऑन भी यूज़ कर देते हैं, और बिंज ऑन के बाद हमने फिर नाउन इस्तेमाल करना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है. अच्छा, आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट एग्जांपल्स आई लाइक टू गिव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये जो बिंज का लफ्ज़ है ये कौन से वर्ब्स के साथ ज़्यादा सूटेबल है या फिट होता है और किन के साथ ज़्यादा फिट नहीं होता. मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स पहले आपको वो भी दे दूँ, उसके बाद फिर हम इसकी मेन एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे. अच्छा, वर्ड्स दैट फिट वेल विद बिंज, यानी वो अल्फाज जिनके साथ बिंज बहुत अच्छा लगता है, जैसे वॉच, जैसे ही बिन वॉचेस, यानी वो बेतहाशा देखता है, या शी बिंज ईट्स. अच्छा, जब हम इसको वर्ब मॉडिफायर के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं. मेन वैसे बिंज के जो फंक्शन है वो दो हैं, एज ए नाउन और एज अ वर्ब. तो हम दोनों को स्टडी करेंगे. लेकिन मैंने इसको जब हम किसी नाउन को दूसरे नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पहला नाउन जो एडजेक्टिव का काम करता है, तो वहाँ एक्चुअली एडजेक्टिव नहीं होता लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है. तो ये सब कुछ हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे. अच्छा, ईट, ड्रिंक, शॉपिंग, गेमिंग, रीड यानी पढ़ना, स्नैक्स ये जो खाने पीने की बिस्किट्स वगैरह होते हैं, जंक फूड, पिज़्ज़ा वगैरह, शवरमा, बर्गर, स्वीट्स, मिठाइयाँ वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, इनके साथ हम बिंज का लफ्ज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूट करता है, फिट बैठता है. यानी बेतहाशा आइसक्रीम खाता है या बेतहाशा रीड करता है, तो इस तरह के हम लफ्ज़ बोलते हैं. लेकिन अब वो ये लफ्ज़ हैं जिनके साथ बिंज का लफ्ज़ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, यानी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जैसे स्लीप, कोई ज़्यादा सोए या कम सोए, स्लीप के साथ बिंज स्लीप कहना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा. ना ही वर्क के साथ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ कम काम करते हैं, या वॉक या स्टडी या टॉक या ड्राइव, इसी तरह एक्सरसाइज, लॉफ, क्लीन, प्रे, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ यानी वर्ड्स दैट डोंट फिट वेल विद बिंज, बिंज के साथ ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम अमूमन फिर अवॉइड करते हैं, इनके साथ हम बिंज का इस्तेमाल नहीं करते. आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और यू विल एंजॉय देम. उसने बेतहाशा खाया, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है. ही बिंज्ड ऑन फूड. अब यहाँ देखें, ही सब्जेक्ट है, बिंज वर्ब है, ऑन फूड आगे हमने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया. ही बिंज्ड ऑन फूड. वो बेतहाशा शॉपिंग करती है. शी बिंजेस ऑन शॉपिंग. शी बिंजेस ऑन शॉपिंग. तुम बेतहाशा मिठाइयाँ खाते हो. यू बिंज ऑन स्वीट्स. अब देखिए, यू के साथ बिंज वर्ब के यानी फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ किया है, वर्ब के तौर पे यूज़ किया है. यू बिंज ऑन स्वीट्स. यू बिंज ऑन स्वीट्स. वो बेतहाशा मैसेज करती है, यानी देखो जब मैसेज करती चली जाती है, यानी एक दो नहीं, कम से कम 30-40 मैसेज कर छोड़ेगी. शी बिंजेस ऑन मैसेजिंग. शी बिंजेस ऑन मैसेजिंग. चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद बिंज के साथ आगे एस का इजाफा करके यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से एस का इजाफा किया हुआ है. हमने बेतहाशा कोल्ड ड्रिंक पी, यानी बहुत ज़्यादा
یہ نہیں ایک دو بوتلیں، جیسے ہمارے ہاں شادی پر کبھی کوئی لوگ جائیں نا تو انہوں نے 10-12 بوتلیں اکٹھی کرے پاس رکھ لیتے ہیں کہ اسٹاک ختم ہی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بے تحاشا کولڈ ڈرنک. تو وی بنجڈ آن کولڈ ڈرنکس، وی بنجڈ آن کولڈ ڈرنکس، یعنی دھڑا دھڑ بوتلیں پی ہیں، رج کی پی ہیں نا جی. میں بے تحاشا تمہاری باتیں سنتا ہوں، یعنی بہت زیادہ آپ کے بارے میں باتیں سنتا رہتا ہوں. آئی بنج آن لسننگ ٹو یو، آئی بنج آن لسننگ ٹو یو، آئی بنج آن لسننگ ٹو یو. وہ تمہیں بے تحاشا یاد کرتا ہے. ہی بنجز آن مسنگ یو، ہی بنجز آن مسنگ یو. وہ بے تحاشا آنکھیں گھماتی ہے. سمپل پریزنٹنس ہے شی بنجز آن رولنگ ہر آئیز. اچھا رول ونس آئیز ہوتا ہے آنکھیں گھمانا، یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں مٹکانا جو ہوتا ہے. تو شی بنجز آن رولنگ ہر آئیز. وہ دھڑا دھڑ ڈرامے دیکھتا ہے، یعنی وہ ایک ڈرامہ نہیں دیکھتا، وہ کم از کم 4-5 اکٹھے ڈرامے دیکھ لیتا ہے. تو ہی بنجز آن واچنگ ڈراماز، ہی بنجز آن واچنگ ڈراماز. وہ چاکلیٹس پر ٹوٹ پڑی، یعنی جب چاکلیٹ سامنے آئی اس سے کنٹرول ہی نہیں ہوا. شی بنجڈ آن چاکلیٹس، شی بنجڈ آن چاکلیٹس. انہوں نے کھانے پر دھاوا بول دیا. جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر ہم لوگ کیا کریں گے، دھاوا ہی بول دیں گے. تو دے بنجڈ آن فوڈ، دے بنجڈ آن فوڈ. تم نے دھڑا دھڑ فلمیں دیکھیں. یو بنجڈ آن موویز، یو بنجڈ آن موویز. اب سمپل پاسٹ ٹینس کا تھا، ہم نے یو کے ساتھ بنج ورب کی سیکنڈ فارم یوز کی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بے حد تنگ کیا. دے بنجڈ آن انوائنگ می، دے بنجڈ آن انوائنگ می. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے سبجیکٹ کے بعد بنجڈ آن یوز کرنے کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ یعنی انوائے کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا انوائنگ می. تو دے بنجڈ آن انوائنگ می. اس نے بے تحاشا شکایتیں کی. ہی بنجڈ آن کمپلیننگ، ہی بنجڈ آن کمپلیننگ. یعنی ہی کے بعد بنج ورب کی سیکنڈ فارم یوز کی، بنجڈ آن کمپلیننگ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا ہے. وہ بے تحاشا میری ٹو کرتی ہے. اچھا کسی کی ٹو کرنا بہت بری بات ہوتی ہے، ویسے ہمیں ٹو نہیں کرنی چاہیے، جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دیں، لیکن باہر کچھ لوگ کرتے ہیں. تو وہ بے تحاشا میری ٹو کرتی ہے. شی بنجز آن کیپنگ این آئی آن می، شی بنجز آن کیپنگ این آئی آن می. کیپ این آئی آن، کیپ این آئی آن سمن ہوتا ہے کسی کی ٹو کرنا، کسی کی نگرانی کرنا، دیکھنا کہ وہ کوئی کیا کر رہا ہے. جی تو شی بنجز آن کیپنگ این آئی آن می. تم بے تحاشا خرچتے ہو. سمپل پریزنٹ ٹینس کا سینٹینس ہے یو بنج آن اسپینڈنگ، یو بنج آن اسپینڈنگ. انہوں نے دھڑا دھڑ پیسے لٹا دیے. اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی اور وضاحت کرتا چلوں. یہاں پر ہم نے بنج کو ایز اے ناؤن یوز کیا ہوا ہے، یعنی اس ایگزامپل میں ہم نے چونکہ ناؤن بنج کا زیادہ استعمال ایز اے ورب ہوتا ہے یا پھر ایز اے ناؤن ہوتا ہے. تو شروع میں نے آپ کو ایگزامپلس ورب کی دی ہیں کیونکہ ورب میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ ایز اے ناؤن بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو اب میں نے 2-3 ایگزامپل ناؤن کی بھی ڈالی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم ناؤن کے طور پر بنج کا استعمال کیسے کرتے ہیں. دے وینٹ آن اے اسپینڈنگ بنج، یعنی انہوں نے دھڑا دھڑ پیسے لٹا دیے. اچھا گو آن سمپل پریزنٹ میں فرسٹ فارم ہے یعنی کرتے چلے جانا، اور گو کی سیکنڈ فارم وینٹ آن. دے وینٹ آن اسپینڈنگ بنج. اسپینڈنگ بنج ہوتا ہے یعنی دھڑا دھڑ مسلسل لگاتار بہت زیادہ پیسے لٹائے ہیں. تو یہاں بنج ایز اے ناؤن یوز کیا ہوا ہے. وہ گپ شپ میں لگی ہوئی ہے. شی از آن اے گوسپ بنج. اب دیکھیں یہاں پر گوسپ بنج یعنی دھڑا دھڑ وہ باتیں کر رہی ہے یا بے تحاشا باتیں کر، تو یہاں بنج جو ہے نا ایز اے ناؤن یوز کیا ہے، اور شی کے بعد از ورب یوز کیا ہوا ہے. شی از آن اے گوسپ بنج. تو گوسپ بنج جو ہے ناؤن ہے. اس نے یوٹیوب پر مسلسل ویڈیوز دیکھیں. اب اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یوٹیوب پر اکٹھی 10-12 جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم یہ لفظ استعمال کریں گے ہی ہیڈ اے یوٹیوب بنج، ہی ہیڈ اے یوٹیوب بنج. اب نوٹ کیا ہوگا یہاں پر ہم نے بنج کو ایز اے ناؤن یوز کیا ہوا ہے، اور جب ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے تو یہ پھر عموماً اس کو یا تو ہم اینڈ میں استعمال کرتے ہیں آبجیکٹ کی جگہ پر. یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم ناؤن کو ایز اے سبجیکٹ یوز کرتے ہیں یا ایز این آبجیکٹ. تو یہاں میں نے آپ کے لیے بنج کو ایز این آبجیکٹ یوز کیا ہوا ہے. اچھا وہ بے تحاشا کھانے والا ہے. ہی از اے بنج ایٹر. اب دیکھیں ایٹر ناؤن ہے اور بنج بھی ناؤن ہے، لیکن جب وین ٹو ناؤنس کم ٹوگیدر تو فرسٹ ناؤن ورکس ایز این ایڈجیکٹو. تو پہلا ناؤن جو ہے ایڈجیکٹو کا کام کرتا ہے، اور یہاں پر ہم نے بنج کو بطور ایڈجیکٹو یوز کیا. حالانکہ بنج ایڈجیکٹو نہیں ہے لیکن اٹ ورکس لائک این ایڈجیکٹو، یعنی ایڈجیکٹو کی طرح کام کر رہا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہی از اے بنج ایٹر، یعنی وہ بے تحاشا کھانے والا ہے.
میں بے تحاشا پڑھنے والا ہوں، یعنی مسلسل، میں ایک کتاب نہیں 2-3 بکس مسلسل پڑھ لیتا ہوں، تو آئی ایم اے بنج ریڈر، آئی ایم اے بنج ریڈر. تو بنج ریڈر جو ہے یہاں بنج ناؤن ہے، لیکن وقت جو ہے اس کے یہاں پر وہ ایڈجیکٹو والا ہے کہ آئی ایم اے بنج ریڈر، تو ہم ناؤن سے پہلے بھی بنج کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم بے تحاشا سفر کرنے والے ہیں، وی آر بنج ٹریولرس، وی آر بنج ٹریولرس. اب یہاں پر بھی بنج ایز این ایڈجیکٹو یوز کیا ہوا ہے، ٹریولر ناؤن ہے اور اس سے پہلے ہم نے بنج لگا کے، یعنی یہاں پر ہم نے بنج کے استعمال بطور ایڈجیکٹو کر لیا ہوا ہے کہ وی آر بنج ٹریولرس. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ ان آل دیز ایگزامپلس ہم نے بنج کو ایز اے ورب یوز کیا، اینڈ میں ہم نے اس کی 3 میں نے ایگزامپلس ایز اے ناؤن دیے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ میں 3 ایگزامپل ایز این ایڈجیکٹو دیے ہیں. لیکن دراصل یہ بھی ہے ناؤن ہی، لیکن یہ ایڈجیکٹو کا کام کرتا ہے، کیونکہ ہم نے، اور عام انگلش کے اندر بھی عام رول کے اندر یہ ہے کہ وین 2 nouns come together تو فرسٹ ناؤن ورکس لائک این ایڈجیکٹو. جیسے کتابوں کی دکان، بک شاپ، کبھی بھی بکس شاپ نہیں ہوتا، بک شاپ ہی ہوتا ہے. فرسٹ ناؤن از آلویز سنگولر. So I hope you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.